ସତରେ ଏଇଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡିନର ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡିନର ଡେଟ୍ ଟା ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥିଲା। ମୋର ଫଟୋ ହିଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଆସୁନଥିଲା। ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର को 15 डे ହେଲା ଆସିଲେଣି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। 20 ମିନିଟ୍ ରାଗିକି ବସିଲି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ପତିଦେବ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟ୍ରୋ କ୍ୟାଫେକୁ ନେଇଯିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏଇ କାରାବିନ୍ ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରୋ କ୍ୟାଫେର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ପୁରା ଟପ୍ ନଚ୍। ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ହିଁ ଥକିଯିବ। ଖାଲି ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଠି ଫୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ପୁରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଡିଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। रूफ टॉप सहित प्राइवेट डाइनिंग स्पेस आउ फैमिली फ्रेंडली डाइनिंग एरिया भी अवेलेबल अच्छी। स्पेशल डेट पाई तो परफेक्ट प्लेस। तांको मेन्यू आमे ऑर्डर करिथिलु चिकन मैंचो सूप, चिकन सिक कबाब, फिश फिंगर, चिकन क्रस्टिनी और मॉकटेल्स रे ट्विस्ट ऑफ रास्ता जोटा ट्राई करबा को बिल्कुल भूलिबे नहीं। सबुठु बेस्ट कथा हला सबु खाइबार टेस्ट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थिला। आउ खाली सेतिकी नु एठी लाइव म्यूजिक रो डीजे वाइब्स भी अच्छी जहां पूरा एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल कर दब। सो जल्दी जल्दी विजिट कर रास्ता कैफे इन भुवनेश्वर। आउ जदि तुम ये कैफे को ऑलरेडी आगुरु विजिट करिचो सो मते कमेंट्स करबा को बिल्कुल भूलिबानी। चला टाटा।